কৃষ্ণ বড় রাম গুলি ও মহারাজ অছন্তি বড় চারুর মুষ্টিত অছন্তি অষ্টমল্লবীর অধিভূরি ভূতনা সুন্দরী কৃষ্ণ বড় রাম এই রামকৃষ্ণଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ এই কংস यार तर चेहरा पहला त्यागो ओका देखे अरे मेरा मानव मंडली भागवत में उठे तो तोर ओड़ा देखे जरा किरण भाई और साहस ना तू आउछु बुला लिया थरुछु रोडवान लगी लज्जा न लगवा अजले में कैसी अविद्या जीवन शून्य ठीक शून्य हिरवंदवा पुत्रहीन गृह शून्य सर्व शून्य केते सुखी दिखा तू मो सारा टपल दउछु তুই তো গুরু জ্ঞান হই যদি আগে আমারে কহেবে ইনো গীতা বাদ বন্ধ কর দিও রেডি হইছো আমি হ্যাঁ এই খুশি जल्दी जल्दी हमारे पे आवा रेडी है डांस प्रोग्राम रहा जल्दी